ulega shi na kromai ni kroma top tulaye ilowe ni kroma ma top energy buka bana mada no mochawe ijo ano ni kroma hiki urama lipe Jishu Krista chipe kutuna kwa kujojo niwe karesa odze mutusi da kubu upreka ni kroma na hehe mujuniwe hihi jere krashurukuro odze mutusi da maketse da kubu odzwe hihi ade gwa delili urama lipe Jishu Krista na sogoro urama lipe Jishu Krista no kapi kutuko kakrome chiza je kotuni urama ikakruko prama yuchipe ko rumai Bible process da kalame opfifumai it's a process da kalame uji da soka yime chipela ko yepe ko rumai e umaji ve komo ma adede urama no have a soro le ko chu chipela ko le no za fuji kutuko khale no za ta ko umaji ko shahi ananda bwe 자르쇼 고부치리지 마 진여서 때 고부치리지 오버서 서 복샤타 다 고부치리지 아치노 아유 즈자르웨 아이 케토피오 다말라 코자마다 시즈다 또라 이조 하바치 추출로가 시니리 팬데믹 바 COVID-19 바노라 타라부 바노다 즈자 파르시엄 탑 나즈나 케바 고부치리리 아치 즈파웨 티몬느웨 진이고 소치 진루가 시지 니레는 잡아 먹는 거죠. 어즈즈바 와서도 또라 라마이리 페 Jishu Krista 나서 고르마이 고셔지리 지죠 고셔 엄마이즈 마토 되노 마헤몬네 보에 스디노 조 나크마이 니크마히 페가 니스 아타 지바바 니레노 고셔 모투어 고셔르고 주이 니르 크마노 셔또 더라 오라마이 지페 오라마이 고투고 칼레스노 니르 크마 셔품리시 헤바 고셔르고 주이 오프프메 걸리 크노 잡아마 아나 마토프 틀레노 mutua ko shi chipela ko ka yi uje do so ka yi onna mai zama top na zapa bo we top to le zina zaka pa za tina de le ora mai le pe Jishu Krista no mutua ko shi onna mai le ko chi zapa shwe fon na ma top to le bana ha ba yi bu mu chu ni ana ni le kuma ni re ko bo zapa mo shwa ha ba mutua ko shi ora shwe ko bo o mai ka li bwe ivele da kubu soma pele da mai bana chiruka shi odzmo sole da so kho oprahena so khobile da da khoba chake te kubu umakalibe society wali satan nilu khumona kare che ko prore satan hi chake te satan hi oddo kai bana chake jamana oddo ka shi zuna fura pa chake ya hi uboka shi maka solla bo bible no ka pesa chive me hi ivele da webwe Satan hi ivele da webwe onaka yi ko suma yi chi no suma shibele sa onaka shimo sole fo hi ka kre proto joma fo ban ka kre promoto darable fo hi chela se la proto to boy fo suma hebele fo hi fo just se fo mai it's a process va bubwe ano fo ba no ka nigo o fo chupa no selema ta ka shima kre o dozo sa ba mo chota ba onaka mai suma shibele da se ba boy onaka mai你那什么撒旦就都是是啊，你那什么的撒旦你没注么那些，撒旦是我都记住那个分了，加开所谓是只是那一点么呢？加开所不么那些。James chapter 4 verse 7那得了呗。所以呢，你来呢，我让么可能是不必了，哎，可是撒旦也是没注了，是道理里分了你那注到的来的是了呗。有一点么呢，不，撒旦也是没注了。resist already lele satan se ida mai break to darable na ida mano seba mo duro mo do ka chugo sidino jo satan dosra I khome ka shiso billa bogo phachileji soma hebilla bogo phachileji ilino mo duro mo leshe satan hi ivel da bogo bano soma shibil da bogo phachile vasno fono ile khome hi ko direct no ka shino pelema ka yino ko chira idam hizo doz chaketera sa idam soma rabile da soma shibile da buable nino kamasole da mo chokhe mamolo nino mhele da mo chokhe mamolo ana momo khe magobo ni ka nigo lar phada la da ni study table ba ko bu phachile chi ule tsile no mo chokha te bara it is class regular class soma lockdown sa bugi class te ba kama te buzasa just bana problem Mas dona probable ai itu ka mobile ko tuna aka sama ka busa ke crail hi ma
ai heno aji video game group kho da aya relax khora pikana go boli ta ni no mo chom la seba ko bu pha chile chi his no ni z mo mo khe ma ni ji video games ko kro la ba ta ra ho ni ka samai z ni no che chong la ba ta ra ho seba ni jo part of this som kho go z Satan no mo cho ko bu ano so ma pai bile ano so ma shibile da ko bu fu je plan na se chule li fulfill chora asa Satan zile ano mo cho ko bu ze chule li pe chule mal ko ta ho ze he chire shire chu ma cho fen hana zi pa mo ne go di chule li cho so ta hare na aji to zo go ti re ano so pro mo cho ta go aji trick na ze chule fulfill chora re da asa te Satan zile ba ko power ana uramili pe Jesu Kristano to anna dos anna so ko bu se chu Satan balin lo da ja aya ana do apu do ana do da uramana ni li khama de no fon na go chu bas no mo thot te ba ule ma ji tia hinse pra we li khama de no jo ko the no go ha ba ida ma ye so ma ra wo ji so me he wo ji pa no I ve go ru ji ida mai za haba suma shiwa chuli li khama za chu ko shi ko tu za da shi ne ba ni la no so ta ha na khama ala no so ta ha ni je fu fu su mu tu bi ta ha ni je o jama ko tu ya chu je ko shi mu tu za da so bi ta ha ana ora mu li pe Jesu Krista ko li khno ida ma ko shi ko tu za bi ra ble jo 1 John chapter 1 verse 9 hina da pe li ni no ka mas ma de da pe bro Debra severe lili orama hilu chuchologie e fohi chichue fohi mutue sideno fono ni so mutubile da bebe jona kroma ni no ma ho chileche afu amu mo krema ba ai ho maraton to da no afu ji pas kasha vile no kasha kele ai no saba chok ano furure da ai mare da tani no pebale she ai chu mobile game pikana ko krola ba ko krola tare ai la promara mare idam na sabab de balishe sizaba pebo phachiluchi ile krumano kama peba ile krumaiz so koshaz so mutua ule topz pebra wa ram hinge ramai ai mare ai tiba mu krama bu hino malla batare ni ale ko tupio da ni le krumano khore lele 1 John chapter 1 verse 7 hino pe ramai lipeo fono mutule no e kavale no shgo se da nya ka kavale no shabure lele ni ko shese orame de pe Jesu Krista Jesu no sumo tubile da pe e ni ko shese ko tubile da se da pe jo orame li solo ka ha hwai mato tani no ka mama go se o jama fu ma ka masowe ona kromai krom ka mama krese ana ji ko tuni rame I ma ka mama go ka ma ko khebio da I kroma ji ko tuni rame hingi repent so libe Jesu Krista ye chi ko tuni invite so ile kromele so ko tuma kra ko bodi ko chi mo tse shwe tu do no ni tele tu do no ai tele sama ana I kroma ko so mo tuda ha ba ram his so ko tuda bode le ram no ni bana mamma sha ko le baba ni ko so mo tu ka ye ko so no ram so je pele ye ai no tele ni no tele ba ni no ko so mo tu ha ba so mo tu bode le ni no tia ano tia ka ni go libe Jesu Krista no ko bo rache kroma no so kata amutu achicho ga yi rache ubule se voloro besele rama se bana mata thole se ko so mo tibia ye pa no mo bu ko so mo solo